Kulang yan, sir. Grabe. Kalahating kilo. Thank you, thank you, thank you po. Ayun. Sir Kevin, gusto mo magsalita, Sir Kevin? Ayan. Good evening. Nagkahang kasi yung phone ko eh. Ayan, thank you so much, of course, sa So, I know na malayo pa yung mararating natin if we stay in this culture, this kind of culture na, ano, all works, no play, di ba? Medyo double. So, play din. And, and, so, praying for our company, of course, na marami pang students yung, yung natin. Reach out. God bless. God Thank bless. you. Thank you, Sir Kevin. Sir. Ayun, let's go to Ma'am Jinky. Ma'am Jinky. Thank you, Ed Corsa, sa pa-Christmas. Doc Jed, may pambili na ako ng lechon. Lechon bread. Yun kasi ang pangarap namin, Sir Larry. Pang 2 years na, di ba, mga angels, mga Mars. Grabe siya. Lechon. Nangungonsensya ka pa, Paparinig mama. si Ray J. Ayan na. Very shocked. Tapos, pwede na sa Hindi, pang lechon, lechon bread. pagbutihin natin this 2026. Yes, sir. Boracay. So, yun, thank you, sir, mga sir. Boracay yan, And Merry Boracay. Christmas po. Boracay. Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you Thank you, po. Ma'am Jinky. Thank you po. Ayan, si Ma'am Ses. Let's go to Ma'am Ses. Hindi na ako mag-go-on ng camp, kasi hindi daw kagilaan yung camp ko eh. Okay lang, ma'am. Ang puti mo nga. Okay dun. lang, Ma'am. Maputi ka naman dun. Baka Ayun, dun sa background, ma'am, sis, alisin mo na lang kaya. alam eh. Baka Thank you sa brightness. Thank you sa maagang pamasko. And more power to EdCorsa. More students. Thank you. Hindi, ano lang naman. Practice. Yun, looking forward na sa 2026 mag-grow yung yung company and mag-expand, and then yun nga ma-build natin yung good kumbaga relationship natin as a company, tayong lahat. And then more new students, more new more enrollees for EdCorsa. Yun. Yes. Thank you. Thank you po sa Ayan. 500. DTI challenge. DTI challenge. Diyan yung mapapatunayan kung kasi. Kung kaya ba, Doc? Yun nga, Doc. Lechon bread nga, Doc, di ba? Sasahin. Oh. Okay, guys. Okay na. Ito na yung most awaited. Yan na. So, maglalaban ngayon si Ma'am Glay at saka si Sir Joseph. So, ito. Ma'am Glay, tinamaan ko Ma'am na yan, Glay. oh. So, let's go. Matagal to, 60 guys. seconds. Wala. 60 seconds. Pen. Ay, hipan mo, hipan mo. Ma'am Glay. Ma'am Glay. Glay. Oh, Ma'am Gumagalaw pa, Glay. gumagalaw pa. Ay. Gumagalaw pa. Baka may Gumagalaw pa pag-asa, ba? Ma'am Glay. Wala nang Glay talaga. Kulang yung ihip mo, Ma'am Glay. Ma'am Glay. Hinipan mo pa sana ng sobra. Thank you. Congrats, Hatiin Sir namin Sir Joseph Joseph. bukas. Thank you po, of course. Ay, sana all, Sir Joseph. Ayan, ma'am. Magano ka na muna, ma'am. Ma'am, unahin natin, Sir Joseph, si Ma'am Glay magsalita na din. Ma'am Glay, anong masasabi mo? Actually, this is unexpected. It's a first time, charot. Yes, First time unexpected. talaga. And sabi ni Doc Jed kanina, mag-join kasi may paraffle. Okay, go. Sabi ko. Ah, Ikaw Doc pala, Jed, Doc ah. Jed, ah. So, Doc Jed, Malaki-laki pala kami yun. hindi mo inform, ah. More pa po talaga sa ano natin, sa company. Of course, kasama kami ni Sir Joseph bukas. Susugurin niyo sa classroom niya. Happy naman Libre bukas. daw sa Sir Joseph. Susugurin ko siya bukas. Lamang siya. Thank you. The luckiest one. Lahat, especially po sa team ng EdCorp po. Kasi ako po talaga, product po ako ng Quatam, but I am just so happy kasi laking tulong po ng Quatam. But now, I am now here sa EdCorsa and I assure you guys na talagang I will give you the 100 support talaga na para
mas lalo pang mag-increase yung enrollees natin sa EDCORSA. No? I'm just thankful talaga naging part ko ng sa EDCORSA po. Maraming salamat po and Merry Christmas everyone. Merry Christmas! Merry Christmas, sir. everyone. Congratulations. Merry Christmas sa lahat. Sir.